হ্যালো বন্ধুরা, আমি এসএইচএমসি আর আপনাদের জন্য নতুন একটা বক্স টেস্টিং নিয়ে চলে এসেছি। আর আমার আরেকটা চ্যানেল আছে ডিএইচএমসি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আর আমার নতুন এসএইচএমসি চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। म्यूजिक प्रेजेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? रोम रोम भाइयों, सिस्टम तोड़ देंगे। डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। म्यूजिक प्रेजेंट निश्चंदपुर থেকে। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ तो प्रेमानंद किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे तक। म्यूजिक प्रेजेंट निश्चंदपुर থেকে। छाड़ म्यूजिक का। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 मई से। हमारे सामने पहले भी चोरी थे और आज भी चोरी है। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 मई से।
সামনে আছে পি মিউজিক, যেটা 4 সেট আপ নিয়ে চলে এসেছে, যেটাকে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর লুক। আপনাদের এক নজর দেখিয়ে দিই। আর দেখতে পাচ্ছেন উপরে ভিডিওমে যে ডিজি ব্যবহার করা হবে সাউন্ড চেকের জন্য, অবশ্যই এটা ডিজিটা দেখিয়ে দেবো। আর সরাসরি কী কী মেশিন নিয়ে বাজাচ্ছে অবশ্যই এক নজর দেখিয়ে দেবো আপনাদের। আর ওয়েস্টার্নে জাটাল পুজো উপলক্ষে পি মিউজিক চলে এসেছে, ও টেস্টিং শুরু করবে। চলো কী কী সেটআপের মেশিন আছে আপনাদের এক নজর দেখিয়ে দেবো। সেটাই তো তোরা এখনো জ্যান্ত আছিস কি করে আমি ভাবি তো দেরি করি না ঢাল 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 Chief Sheldon Remix. Chief Sheldon Remix.